So. I hope. Okay. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. We are start about the pre-match conference AFC ASEAN Qualifier Road to 26 between Indonesia and Bahrain. Now join with us Coach Patrick Kluivert and player Marcelino Ferdinand. First of all, Coach Patrick will give comment about the preparation tomorrow match. Please, Coach. Sorry, what is that? Yes, sorry for being late, first of all. We had some things to do at the hotel. Well, we were preparing very good for the game for tomorrow. Everybody's fit. Looking forward to the game tomorrow. We have a really good confidence that we can have a good result with a very good, dedicated, mindset. So we're very happy to play tomorrow. Dari Coach Patrick sudah menyatakan bahwa persiapannya berjalan dengan lancar untuk laga besok. Pemain-pemain yang sudah disiapkan dalam kondisi yang fit dan juga keadaan mental dan mindsetnya sudah cukup baik dan mereka sudah siap untuk tanding di laga yang sangat besar besok. Oke. From Marcelino Ferdinand. Kalau dari saya, seperti apa yang kata Coach Patrick, kita sudah siap 100%. Dan kita sudah evaluasi dengan pertandingan kita melawan Australia dan kita akan menatap pertandingan Bahrain dengan sangat-sangat serius. Kita akan menunjukkan siapa kita di pertandingan berikutnya. For those that are in attendance, according to Marcelino, they've had enough time to evaluate the match results from Australia. And moving forward, they're looking forward to the match tomorrow, and it seems like the preparations have been made for the match coming up. Okay, any question? Please mention your name and media. From the ada interpreter, so I speak with bahasa ya. Silakan. Ya, selamat malam, saya Iksan dari Harian Kompas. Pertanyaan pertama saya untuk Coach Patrick Kluivert. Ini game kandang pertama Coach Patrick di GBK dengan atmosfer yang selalu dikatakan oleh para pemain yang sangat electrical, sangat luar biasa. Nah, kira-kira apa ekspektasi Coach terhadap supporter nantinya yang diharapkan juga untuk bisa bantu motivasi pemain setelah kemarin laga yang hasil buruk di Australia? Pertanyaan satu lagi untuk Marceng. Lino, banyak orang mengatakan bahwa laga melawan Australia itu berjalan tidak sempurna atau tidak baik. Dalam artian dalam satu sisi, dari sisi permainan, pendekatan yang dibawa oleh Coach Patrick ya lebih menyerang, yaitu sangat berbeda dengan pelatih Coach Shin sebelumnya yang lebih reaktif dan defensif. Dan juga banyak juga mengatakan bahwa kalau kita melihat pertandingan kemarin, chemistry antar pemain untuk menjalankan strategi yang diterapkan oleh Coach Patrick belum terlalu berjalan sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Coach Patrick, meskipun dalam sisi statistik menyerang kita sangat luar biasa. Kita 86% operan akurat, kita punya 60% possession ball, dan kalau Marcelo sendiri dari tadi menyebut kata evaluasi. Bagaimana sebenarnya detailnya evaluasi yang terutama dari sisi pemain untuk mempersiapkan laga melawan Bahrain nanti, yang tentunya kita wajib menang untuk jaga peluang kita ke setidaknya lolos ke putaran keempat. Terima kasih. Terima kasih. The first part of the question is for Coach Patrick. This will be your first home match for Team Indonesia. What are your expectations, because our crowd is known to provide a certain electric sort of atmosphere and energy? What are your expectations, and how big of a role do you think they'll play as a quote-unquote like 12th man or as an extra person on the field? Well, we already explored it in Australia. I think the fans, the audience is fantastic. And they need to stand behind our group, of course. It will give them an extra motivation to perform as they can perform. And again, the crowd is enormously important to give the boys a boost, who will for sure have a good performance tomorrow.
Baik, perannya crowd kita di GBK emang sangat penting dan sudah sebagian terasa sama Coach Patrick dan rekan-rekan di lapangan karena emang udah banyak supporter di Australia juga dan segitu pentingnya untuk kita menambah supportnya di kandang kita sendiri di GBK untuk besok. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Marcelino. Ya, jawaban dari saya mungkin kita tahu chemistry nggak bisa dibangun dalam 1, 2, 3 hari. Dan kalau kita lihat pertandingan Australia, kita banyak yang koreksi. Tapi kita nggak di sini tujuannya bukan seperti itu. Kita di sini tujuannya untuk menghadapi lawan selanjutnya. Jadi kita fokus lawan selanjutnya dan kita evaluasi apa yang ada di lawan Australia dan ya kita mati-matian lawan Bahrain dan kita ngelawan akan mendapatkan 3 poin. For the English-speaking press, basically the question was in regards to what evaluations were made after the Australian match. And according to Marcelino, yes, it's challenging to build chemistry within just a couple of days, but it is going to be a fight tomorrow, and all the players and the coaching staff will do everything they can to get the win tomorrow. Thank you. Okay. Biru. Name and position. Selamat malam Coach Patrick dan Marcelino, saya Adi dari bola.com. Coach, setelah kekalahan lawan Australia 0-5, timnas Indonesia ada di peringkat keempat di sisa 3 pertandingan tersisa. Menurut Coach dan Marcelino, apakah masih yakin bisa mengejar posisi runner up untuk lolos langsung Piala Dunia, atau untuk saat ini realistisnya adalah mengejar peringkat ketiga dan keempat supaya bisa bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia? Terima kasih. Terima kasih. For Coach Patrick or Marcelino, after the last match result against Australia, is it still realistic to try to get that runner-up position with 3 matches remaining, or is it more realistic to try to chase the 3rd and 4th position in regards to going on to a next 4th round? Everything's possible in football. We are chasing every victory like it's our last. The mindset of the players and the coaching staff is fantastic. We're going for the win, and every game is a win for us in our mind. We're not backing up for nobody. As I said, we got the right mindset. Luck is also a little bit important, but we need to stand together. If we stand together with the right mindset, we for sure get the right results that we deserve. Yang pasti di sepak bola apapun bisa terjadi, jadi tidak maksudnya berarti tidak tutup kemungkinan untuk kejar runner up spot juga. Yang pasti itu tergantung hasil-hasil lain juga. Tapi yang pasti dari sisi timnas semua tujuannya dan mindset adalah untuk menang semua pertandingan yang tersisa untuk bisa dapetin hasil yang terbaik. Marcelino, ada tambahan? Ya, sebagai pemain pastinya saya optimis, khususnya saya sebagai pemain, dan ya kita hadapi pertandingan step by step. Kita mati-matian setiap pertandingan dan kita menangkan setiap pertandingan. Kita nggak ada tujuan untuk seri, nggak ada tujuan untuk kalah juga. Kita harus menangkan semua pertandingan. That's it. Yeah, so the question was in regards to is it still realistic to go for the runner-up position, or is it more realistic to go for the 3rd and 4th and qualify for a 4th round? According to both Coach Patrick and Marcelino, the mindset is just to win every match coming up, take it one match at a time. Everyone's got a positive mindset, and anything's happened in football. It depends on other results, of course, as well. But again, this all depends on every match that is coming up, and the mindset is to win. Thank you. Okay, and the last question. Hi Patrick, Michel, Dutch Television. Your first week here in Indonesia, what is your first impression? Well, it's not my first week in Indonesia. As a manager? Yeah, okay, as a manager. The first week is, well, actually very good. Although the result, of course, in Australia was devastated for everyone. But yeah, we train good. As I said, we have the right feeling that we can achieve something big together. But the most important thing is that we stick together. We as a team, players, coaches, the whole nation, we need to stand together. And I think that's the message that we also try to give to the people.
we players and staff do our best to have the best result, and that's the thing that we can assure. And what about the way the people live for the football here in Indonesia? Yeah, it's fantastic. They're very passionate, and I think that's very important that people are passionate for football. And we try to be together with the people and give them a good feeling that we can achieve something together. Dankjewel. Thank you. Dan untuk mengenai ini adalah minggu pertama Coach Patrick di sini sebagai pelatih yang aktif ya, karena laganya sudah berjalan dan perasaannya walaupun ada kekecewaan setelah hasil pertama di Australia, tapi semuanya harus menyatu, yaitu termasuk bukan hanya pemain, tapi pelatih, coaching staff juga, official, untuk menjadi satu unit, termasuk para fans juga, pendukung, untuk bisa menyatu dan mendukung timnas bersama-sama untuk dapetin hasil yang terbaik. Terima kasih. Oke. Last question for the Marcelino. Marcelino ya. Oke. Majid. Marcelino. Jid. Nama media ya, Jid. Nama. Iya, untuk Marcelino. Nama dan mediamu. Selamat malam, saya Majid dari Tribun News. Untuk Marcelino, mungkin bangkit ya dari Australia kemarin, dari segi pemain sendiri, dari Marcelino sendiri, apa yang membuat yakin kalau pertandingan besok Indonesia bisa ngambil 3 poin? Sesimpel itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, kita harus optimis dari pemain. Kita sempat ada meeting bareng dari sebagai pemain, as a player. Dan ya, saya sebagai pemain juga bisa melihat bahwa pemain sangat optimis dan sangat positif untuk pertandingan besok, dan mereka sangat-sangat tidak sabar juga untuk menantikan pertandingan besok, dan ya kita akan mati-matian dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Despite the results from the previous match, all the players, including Marcelino, of course, who speaks on behalf of the players, is that everyone's got the positive mindset going forward and are fully confident that we're able to perform at their best, and they're going to fight their hardest in order to get the win. Thank you. Okay, thank you. Finish. Thank you. Marcelino, foto. Foto. Patrick, Marcelino. Yes.